भाभी नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, नर्वस है, कोई बात नहीं, केवल जी भी नर्वस है। दोनों की नर्वसनेस इंटू हो गई, जीरो हो गई। तो यू वुड एंजॉय द डांसिंग एंड केवल वुड एंजॉय योर डांस। हियर वी प्रेजेंट केवल जी's डियर भाभी। क्या बात है, केवल जी को तो आता ही होगा। कुछ भी करो ना करो, आज वो एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी सीट उन्होंने ऐसे ले ली है, ऐसी जगह वो बैठे हैं यहाँ पर कि डांस हो ना हो, गाना बजे ना बजे, उनको तो मज़ा आने वाला है। चलो हम खुश हैं कि आप सबने एंजॉय किया यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में देयर इज़ अ बूथ फॉर स्पेशल फोटोग्राफी फॉर ऑल ऑफ यू। आपको अलग अलग
कुछ वाव है या चीयर्स है या कुछ भी ऐसे बस। और ये लास्ट डांस के बाद आप सबके लिए यहाँ पर एक और तोहफा है, और वो तोहफा है आप सबके लिए यहाँ पर एक प्यारी सी नई आवाज़ है, और वो है यतीम जी। और यतीम जी इसके बाद आपको फुल ऑन एंटरटेन करेंगे धमाल के साथ। सो एवरीवन एंजॉय द लास्ट डांस ऑफ द इवनिंग एंड आफ्टर दैट एंजॉय यतीम जी। थैंक यू। अजी जोर मच रहा है और जोरों से चला। That's it, that's it. By the way, I'm Yatin Sangori and I'll be your host for the program now. Music और dance के बाद अब बारी है कुछ musical games की. I hope you are ready for that. Are we ready for that? अरे जरा जोश। अभी तो शाम जवान हुई है। First of all, तो congratulations to Cable and Bansi, a very beautiful जोड़ी। इन्होंने हमारे ताली, come on। Cable and Bansi के लिए बहुत प्यारे तालियां बजाइए। और आज की शाम अभी इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। We are going to play a very fantastic musical game here. It's called Bollywood मुकाबला। पिक्चर जोश है कि नहीं पता? पिक्चर जोश है कि नहीं पता? हाँ नाम कहीं जवाब आए तो मुझे मजा आ जाए। So this is a Bollywood मुकाबला. Something will start with some antakshari and there will be audio visual rounds on the screen and winning team को prizes भी मिलेंगे. So are we ready? Are we ready to win prizes? हाँ ना कहिए नहीं. Girls, you join either this team or this team. Come on. You have to sit with the team or you can form a third team here. યુઝ્યુઅલી શું હોય છે કે બે ફેમિલીઝમાં રમાડી પણ અહીંયા જેન્ટ્સ અને લેડીઝની વચ્ચે આપણે રમાડવાના છે કારણ કે અલગ અલગ બેસી જ ગયા છે મારે ઊભા નથી કરવા બધાને તો તમને માઇક્રોફોન્સ આપી દઈએ ગીવ મી ધ માઇક્રોફોન્સ બે માઇક અહીંયા આપી દો અને બે પેલી બાજુ આપી દો તો આ ગેમમાં ગીતો ગાવાના છે બધા સિંગર્સ કોણ છે અહીંયા કેટલાને ગાવાનું ગમે છે સિંગિંગ કોને ગમે છે અહીંયા કેટલા સિંગર્સ કેટલા છે અહીંયા કમ ઓન સિંગર્સ અરે ઇન્ડિયન આઇડલનું ઓડિશન નથી લેવાનું અહીંયા સિંગર્સ છે ને બધા અહીંયા આવી જાઓ વચ્ચે સેન્ટરમાં આવી જાઓ બધા ખેલાડીઓ બે માઇક અહીંયા આ ટીમમાં બે માઇક પેલી ટીમમાં અને માઇક્રોફોન્સ ચેક કરી લો તમારા માઇક્રોફોન્સ ચેક કરી લો હેલો હેલો
माइक्रोफोन चेक कर लो हेलो those who want to join this game can come forward આગળ આવીને બેસી શકે જેમને આ ગેમમાં રમવું છે આગળ આવીને પ્લે કરવી શકે Okay, so are we ready now? Shall we start? जोश જ નથી આવતો. Shall we start? Okay, અહીંયા ફર્સ્ટ રાઉન્ડ આપણે નોર્મલ અંતાક્ષરી રમીશું. હું એક ક્લુ અહીંયાથી આપીશ અને ટીમ જેન્ટ્સ અને ટીમ લેડીઝ તો પેલા જેન્ટ્સ ગાશે અને પછી લેડીઝ ગાશે ઓકે અને આ સોંગ આ ક્લુ મારી સાથે તમે પણ બાઇકમાં ગાઈ શકો ઓકે સો આ ફર્સ્ટ રાઉન્ડ અને તમારે પોઈન્ટ્સ પર ધ્યાન રાખવાનું છે પોઈंट्स તમારે કાઉન્ટ કરવાના છે અહીંયા आ राउंड माटे इस राउंड के लिए आपको सही गाने पर 10 पॉइंट मिलेंगे और नहीं गाएंगे या गलत गाएंगे तो 0 पॉइंट मिलेंगे ओके सो हियर्स द क्लू फॉर यू हाँ देखे जरा कम ऑन माइक मा किसमें कितना है दम और जम के रखना कदम मेरे साथिया हाँ देखे जरा इसमें इतना है दम और जम के रखना कदम मेरे साथिया yes come on team gents yeah बस याराना यार का ना कभी छूटेगा ग ग ग से ग वो दस ग yes sing yeah ग sing
Okay, now next round is the visual round. Screen पे आपको 150 videos दिखाई देंगे. You have to select one number बारी बारी से, and जो नंबर आप select करेंगे वो play होगा without sound. वो गाना आपको पहचानना है, सही गाना है, सही गाने पर +10 और गलत गाने पर -10. Okay, now it is a serious game. एक मिनट. There are 150 videos on the screen. So we'll start with the girls. Give me a number. Starting the. Go on. Starting the. I'll give you 10 points. Starting the. Come on. Okay, I'll give you 10 points. 10 points. आगे वाले. Come on. 10 points to the girls. 9. Sure. Okay. तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ अरे जोर दिखाओ. સાંભળવું છે કયું સોંગ છે? આપણે ઓડિયો સાથે ઓડિયો. એક મિનિટ. આ ગીત ઉપર ચેલેન્જ છે. ગર્લ્સને આવડે છે? નથી આવડતું. આવડે છે ગર્લ્સને કોઈને? ના મને ગુજરાત. આને કાઢો. આપણે ઓડિયો સાથે જોઈએ આ સોંગ. તમે લોકો કરો ને. ઓડિયો. ટિક 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 ઓડિયો. આ લોકો કોઈનું કઈ નહીં. 0-0 કરના. सॉन्ग है याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी. -10 points to boys. Come on, -10. And give me another number. Come on, number 11. એનાથી આગળ નથી વધવું આપણે. 150 છે. 150. 13. Number 13. 1 3 13. Come on. Number 13. Yes. And yes, sing in the mic. Come on, sing in the mic. Jyoti. +10. No, but the video was on, so we cannot. Thank you, Snehal. +10 girls and boys. पति गયું. હમણાં 13 જ હતો. Yes. Number 1. Boys માટે number 1. Come on. Video number 1. બધા ક્લુ છે આમાં સોંગમાં. બધા ક્લુ. પાછળના જેન્ટ્સને આવડતું હોય તો અહીં આવી જજો. હા, જેને આવડે ને માઈક લઈ લેજો. Number 51. Number 51 for girls. Number 51. Give me number 51. છોકરા અને મોટા વડીલો બધા. Yes, mic is there with you. +10. And third one to the boys. 100 and 100 100. Come on, boys के लिए 100. जाने जा ढूंढती है आगे आगे किस्सा नुसा मैं फिर है समा चिट्ठियों का वंदना ढूंढती हो ओ दीवाना ढूंढती हो. एक मिनट અહીંયા આવો ને ભાઈ.
એક મિનિટ આવી જાઓ ઓડિયો સાથે આપજો ઓડિયો સાથે કમ ઓન આપણે આપણી જય બોલાવીએ कितने अटल थे तेरे इरादे याद तो कर तू वफा के वादे 10 पॉइंट अगली बार से लेवाना તમારે -10 बॉयज के लिए -10 नंबर कितने नंबर 71 गर्ल्स के लिए 71 बैटरी 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 अपन का ले हम करता तो आवे +10 नंबर ना डबल नाइन बॉयज के लिए डबल नाइन गाओ +10 come on ताली on there +10 150 गर्ल्स के लिए 1 छोकराओं नीचे यस 150 टिक टिक चालू कर दो हाँ टिक टिक 1 टिक टिक 2 यस ये फोटो है केवल नंबर काय तुम कैसे से लगाए तो 100 points 10 points to Bansi 10 points to Bansi तालियों से come on केवल क्या है केवल you join this team now yes 143 हाँ एक मिनट हाँ कौन से ले लो स्टेज पर से ले लो बेटा नीचे आ जाओ छोकराओ चलो मैं कह दूं 143 सॉन्ग જોઈએ મને सॉन्ग જોઈએ come on song give me the song कोई मोटा है कोई छोटा है and time is up -10 points -10 तो नाही आहा इतना -10 तालियां दीजिए come on 141 for the girls मैं गा रे मैं कौन गाओ बे गाओ +10 girls +10 धमकी आपी लागे છે WhatsApp પર डबल 1 11 boys got 11 गाना क्रिकेट वाला नहीं गाना सॉन्ग જોઈએ મને केवल हमारा आरिजा मारो भाई आरिजा yes and the time is up -10 ओके गाइस है तो आप लोग चलो चांस आप ही गाइस है केवल गाइस है ना पाड़े
27 for the girls. 27. Give me 27. 27 nothing black moving song. Next number. Give me next number. 25. 25 for the girls. मेरी मखना चल Slowly, very plus 10. And boys, give me a number. 150 pati ki beta, pati ki. 149. Yes. Kishore Kumar Nutan. एकदम famous song एकदम. Plus 10. Yes. Number 30. 30 for the girls. 30. Plus 10. Man, give me number. 147. મને કેને ગયો જોડે જાઉં છું એમ કે મને તો પેલું બી લઈને ગયો એલઈડીની બેટરી મારી પાસે હતી એ બી લઈને ગયો તમે નંબર આપો છો મને છે આટલું લેવું हाँ गेम पटाओ ऑडियो हमने क्या किधर minus 10 and the second last year. Yes. minus 10 मिल जाए minus 10 सावन का महीना पवन करे शोर no minus 10 girls minus 10 boys 4 number plus 10 and one more here come on 101 for the girls 101 प्यार किया तो minus 20 आपको minus 20 के minus 10 let's have the audio एक मिनट आ गीत का विषय जोड़ेंगे आप number 16 and one more the last one here 125
+10, +10. And the last one here, last one. आता जुना लावायचं Yes, boys, come on, last one. Absolutely right. That's an interval માં વાગેલો હોય interval હોતે. A song, anyone? A song can you say anyone? Girls, anyone? Let's have the audio. Let's have the audio. भंवरे की गुंजन है मेरा की गुंजन है मेरा दिल कब से संभाले रखा है दिल. Okay, I think the girls are winning here. Second round. Talia bhaiya, come on. And moving on to the next round, it's audio round, audio. Prelude. Audio. Go, go, go. Go, go, go. एक मिनट ऑडियो बजाओ फिर से ऑडियो माइनस ऑडियो +10 points. Volume. ગીત ગાવાનું છે ગીત ગાવાનું છે बना दी जोड़ी मेरे रब ने बना दी जोड़ी तू हाँ कर या ना कर यारा ये बोले +10. -10. तेरी दुनिया हो गए मजबूर इतना चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के दाग क्या बात है +10 तालियों लगाओ come on +10 and one more music again listen full full volume ના નો પણ એ જે બચ કે રહેના છે પણ ગાયું જહાં તેરી નજર
song. लेके हम दीवाना दिल ढूंढते हैं मंजिल मंजिल कहे तो प्यारे लेके हम Hold it, hold it. Song is Hari Om Hari. Come on. Okay. So, yes. 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 Girls, वहाँ पर आपकी टीम में से देखो. Come on. Check the poster properly and think about it. Yes. It's out and in. It's out and in and weekdays. Very famous dialogue from the film. Boys. Yes. Yes. The time is up now, girls. No. -10 to girls. Nah, the film is Kal Ho Na Ho, Chase in लड़की. ड्राइवर का नाम राजेश होता है, कंडक्टर का नाम खन्ना होता है, राजेश एंड खन्ना. -10 to girls and boys. Give me a number. Number 12. Number 12. गयो number 12. 15. 15. Yes. આ એક સાઇન છે, અંદર હિરોઈન છે, એમાં જ બધું આવી ગયું. હા. મૂવીનું નામ જ છે આખું આ. યસ. There's a mic in between and hero and heroine. Abhiman is right. And give me a song. Abhiman is right. +10. Abhiman is right. And moving on to the next round. अच्छा यहाँ खत्म होगा, 1 मिनट. यहाँ पे एक last. And next one. इतना भी दूर मत जाओ, के पास आना मुश्किल हो. स्टार्टिंग जल्दी से. एक लाइन, पहली लाइन थी मुझे. +10. And girls, give me a number.
This was the Mukla. Mantra. This is the Mukla. This is the first paragraph. I need the second paragraph. Yes. minus 10. Critic 1. Critic 2. 1. छोकरा होगा. ना अंतरो चाहिए मैंने पैराग्राफ चाहिए. मैं सुनाऊं तुम्हें बातें की रात की. And the second mantra. इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन. minus 10. Last one. And give me a number. Plus 10. I'll give you. Yes. Tick 1. Tick 2. नहीं सोचने अंजना फूल खिलेंगे. And the last one. इस कदम की हंसी ख्याल मिला है. आते जाते खूबसूरत आसमां पे कभी कभी इस रात से कितने अनजान लोग भी जाते उनमें से And the last one here, last one. Plus 10 points. अजय ग्राउंड ठीक है. अजय ग्राउंड. हाँ, अजय ग्राउंड. Yes, और एक राउंड खेलना है. अजय ग्राउंड. Okay, उल्टा पलटा. This is a very unique round. आपको गाना उल्टा सुनाई देगा. You have to identify and sing it right. Okay. And there are only six. So each team will get 2. Give me a number, girls. Give me a number fast. 1 to 6 में कोई नहीं. Number 2 for the girls. Number 2. Okay, 4. Number 4 for the boys. Number 4.
number 5. ओके सुनील भाई ओके सुनील भाई आओ आओ Plus 10. And the last one, right? Last one. दीवानी जिंदगी को रोशन खूबसूरत ओके सुनील भाई Plus 10. And the last one, right? Last one. कोई मुश्किल बढ़ जाए